Hello. Sister, yun na mo kadali ba kayo? Storyan mo ni brother ba? Kadit lang ma'am, kadit lang. Ikaw, hindi, ikaw ba, si, unsa? Ayaw, kadit lang. Asa mo gikan nag-jogging mo? Nag-jogging mo. Asa mo gikan? Gwapa ka Sa mo. kuan, dura ra sa Matagad ka ba? No? May gani mo tagad Pero ka. nawala to sila. Sige lang. Ano laro to sila? Unsa to mga igsoon ni mabarkada lang? Dili, Okay. Facebook. Facebook. Okay ra ka na unsa? Kuha na ko mo unsa. Yeah? Ano yung pangalan nimo? Joan ya. Joan, okay ra ka na mag-vlog ta po unsa ba? Mag-vlog. Bon. Pon. Kontak mo lang. Kaya ko kuan sa social media mo. Okay lang man na, di ang importante unsa gusto ba ka na bagay mo ka artista. Pwede na. Kasi mo pangalan ni sister? Kaan, Joan. Joan, nice to meet you. Brian day, brother. Alright, kanang okay lang ko ano mo yung contact ni mo unsa ba? Yeah? Contact Facebook, Instagram. Joan katag-katag. Okay lang, katag-katag ko yung pangalan. Katag-katag yun. Alright, sige, i-add sa taka. Connect ka. Hi, sister! Hi. Ano mo name? Joan. Joan, nice to meet you, Joan. Gwapa kayo si Joan, bye. Mag-vlog tapon, collab tayo. No, kaulo. Sige na yan. Alright, thank you. Excuse me, kanang, asa ganun ang dapit ng unsa? Kanang, wala naman sila may hello. May gabi. Hi, brother, let's go! I love you naman to meet you. I love you too. Kiss. Kiss dabi kung love yun. So what's up guys? So it's 11 PM kauban ako at mga team Siyaw karon bay naata karon sa Classic JTV. Wow, kuya ko bay mang show up na punta karon mga sister. Let's go tanaw na to bay kung panalo bagi mga sister. Let's go. Sorry kami dire. Shout out sa inyo eh. Say pangalan nimo? Nava ha? Okay, sige. Ganun kayo ko friendly kay ka. Pwede na. Friendly kay ka. Go lang. Ali, masakay mo dali. Amo kadlok. Sure, safe. Okay ra, Dili mo malain. Dili mi malain, mga nagabidyo may para safe ba? Dili. Libre na sakay, ma'am, okay ra? Asa mo madapit? Gitan. Libre na mo magsakay ni brother ha. Hello. Nice to meet you. So follower naman ni brother. Okay. Balancer ang text brother. Balansera. Okay. Sige, Ay, close asa ang mo dapit, bintana. ma'am, asa mo dapit? Hi, brother. Oy, brother, what's up, brother? Oh, balansera, brother. First time, brother. Yes, brother. Wala, nakakahiya. Okay lang, si brother, nice to meet you. Sa mga friends ko, sila Real, mga Team Siyaw, mga vloggers rin. Ang ganda free rides na mo si brother. Yo, brother. Interview. Wala, nanapod yung mga sister. Ayun na, oy, di na ta masigo, buang. Hello. Oy. Hello. Ay, kinsa ko. Ay, sister. Hello, sister. Hey. Ali ba? Dito ba? Di ba? Kaya namin mang pangutana kayo naman nasaag mi. Pwede na. Nasaag mi. Uy, padaplin kaya motor maligsan ta diri, bro. Kanang unsa man Ma'am, ni? naroon yung paguntahan na, ma'am. Napakunta na ako friend si Siyaw. Ayaw. Ma'am, naroon yung paguntahan naman ba? Ang sabi kaya? Asa mo din pwede maka-relax? What? Asa din pwede ka nang maka-relax ba? Wala mi kabalo kay. Parang chill nga lugar ba? Wala mi kakuan kay kami mula ag kayo man. Si kuan ba si brother? Hello, sister. Ano, may friend ko? Bye. Nice to meet you. Si brother ba? Kailan mo sakay? Kailan mo sakay? Dili lang, thank you. Salamat mo ha. Thank you. Oy, brother! Let's go! Oy, brother, shout out. Oh, brother. Chika, brother man, chika. Dira sa Lax. Dito ta sa kanang mag-show up ta dito ta sa JKTV. Dira. Unsa man na brikat na da? Brikat? High-end Oh, sige. Why sister brother? Oh, mang sister lagi, matik lang. Oh. Brother, dagan kayo mga Koreana. Okay. Sige, kabalo na may.
Anong masasabi mo sa trip natin ngayon? Sobrang saya bro. At nakita din namin na masaya ka. Masaya rin kami lahat. Masaya mga sister, jawa. Nato diri karon sa Lapu-Lapu tapos tanaw nato diri kay Naday. Naday bar diri na yung mga sister diri tapita. Check nato ni diri. Let's go. Hello. Hi. Hi sister. Hi, brother. What's my name? Daniel. Daniel. Kamara do ha? Hi sister. Hello. Wow, ganda ni sister. Ano ni sister? Stellar. Stellar, si brother. Hi, brother. Kanang single si sister. Single. Single ay. Single si brother. Okay lang si brother. Yeah, okay, Ras, brother. Alright. Pwede ako pakisa chicks. Wow, bless and love. Pwede ako pakisa. Ako mag-kisa chicks. Ay, nice. Bless and love. Let's go. Yo, brothers and sister. I met this girl right now, by she's really cool. What's your name? Aria. My name is Brian Aria. How old are you, Aria? 22. Where are you from, by the way? Scotland. Nice to meet you. Are you like single? Yeah. My brother's singles as well. I'm single. Is it is it okay if you like just kiss cheeks? Kiss cheeks? Yeah. Okay, kiss cheeks please. Wow, bless and love. Thank you. Let's Where's mine? Yours, okay. Wow. Yo, what's up? It is 4:30 AM ba pag rami na manog party dahil mga monggos diri ka tag putster. Boom. Let's go. Team Siao. Hey. Sama na.